अस्सलाम वालेकुम। दिखा रही ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। तो ताजे दरख्शां में खाके परेशां, निहाल आबरू की करम से लिखा गया। किस्त नंबर 4। काम मुकम्मल करते वो राहतारी की जानिब बढ़ा, मगर वहाँ 5 से 6 लोग देखकर वो रुका। इर्द गिर्द नजरें दौड़ाए तो दाएं चार दीवारी की तरफ अंधेरा देखकर वो इसी तरफ चल दिया। इसका अंदाज़ा गलत साबित हुआ था कि इस वक्त राहतारी को पार करके बाहर नहीं निकल सकता था, और कोई दूसरा रास्ता इसके इल्म में न था। गोदाम में आग लग गई। एक आदमी सामने से शोर करता हुआ भागता हुआ उसी तरफ गया जहाँ से ये अभी आया था। चेहरे पर फतह पाते मुस्कुराहट उभरी और सामने आग की लपेटें कमरों की खिड़की से बाहर आती दिखाई दी। इन लपेटों की रोशनी से बचने के लिए उसने एक ही जिस्म में दीवार फलांगी। रिहायशी हिस्से में दाखिल हुआ। इर्द गिर्द जायज़ा लिया तो थोड़ा मुतमईन हुआ कि वहाँ कोई नहीं। यहाँ भी रोशनी ना होने के बराबर थी। यह भी पिछला हिस्सा ही था। अपना मास्क ठीक करते वो दीवार की ओर से बाहर आया, मगर कुछ महसूस करते वो रुका। गैर महसूस अंदाज में बेल्ट में रखा चाकू निकाला और गिरफ्त में लिया। इससे पहले कि वो मुड़ता, अपने दाएं कंधे पर हल्का सा दबाव महसूस हुआ और फिर गन लोड होने की आवाज़। अपने चाकू पर गिरफ्त बढ़ाते वो होंठों पर ज़बान फेरी। गन लोड की गई थी, मतलब वो कोई गलती नहीं कर सकता था। इसने चाकू समेत हाथ खड़े कर दिए। उसे सरेंडर करते ही गन का दबाव उसके कंधे पर कम हुआ, जिस पर उसके होंठ फैले। अगले ही लम्हे चिकमा देते आगे झुका, फिर मुड़ते उसकी गन और हाथ काबू किया और दूसरे हाथ से गला दबोचता उसे दीवार में दे मारा। इस अचानक हमले और फिर गले पर दबाव से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। दीवार से सर टकराया तो निस्वानी सिसकी सुनकर वो चौंका। वो कोई औरत थी। हल्की सी रोशनी में चेहरे पर गौर किया तो दम बखूर रह गया। कौन हो? वो चिल्लाई थी और साथ अपना आज़ाद हाथ से कोशिश करने लगी, जिस पर एक झटके के साथ गन छीनते उसने इस लड़की के दोनों हाथ सर के एन ऊपर दीवार के साथ लगाते काबू किया और साथ गर्दन पर दबाव बढ़ाया। इर्द गिर्द का जायज़ा लिया तो कोई न था। दबाव बढ़ाते वो खांसने लगी। खबरदार, आवाज़ ना निकले। वो इसके कान के पास जाते घुराया। अहाद। अपना नाम सुनकर वो चौंका और गर्दन छोड़कर इसका मुंह पर हाथ रखा। मुसलसल मज़ाहमत रोक वो भी उसकी आंखें देखकर दम बखूर रह गई। अगर आवाज़ भी निकाले तो यहीं शहर काट दूंगा। आहाद की आवाज़ ही थी। दोबारा सुनकर वो ढीली पड़ गई। दीवार के पार शोर शराबे की आवाज़ पर उसने बेयकीनी से आहाद को देखा, फिर अपने मुंह पर इसके सख्त हाथ को। चलो। अबीर के हाथों पर गिरफ्त मजीद सख्त करते हुए उसके कमरे की तरफ घसीटने लगा, जहाँ से वो यकीनन अभी निकली थी। उसे कमरे के बीचों बीच धकेलते आहाद ने दरवाज़ा बंद किया, अपना चाकू वापस बेल्ट में अटकाया। सारी लाइट्स बंद करते वो वापस मुड़ा तो अबीर शशतर उसे ही देख रही थी। आहाद एक गहरा सांस लेते 2 कदमों में फासला तय करते उसकी गर्दन से दबोचकर फिर दीवार से लगा चुका था। वह हैरत से बाहर आते टिकटिकी बांधे उसे देख रही थी। आहाद ने दूसरे हाथ से कैप उतार कर मास्क नाक से हटाया और साथ ही गर्दन पर गिरफ्त सख्त की। अबीर को इसकी उंगलियां गर्दन में धंसती हुई महसूस हुई तो आंखें भीग गई। आहाद, दर्द हो रहा है। हल्की सी शिकायत थी। साथ ही आहाद को अपने हाथ पर नमी महसूस हुई तो अंदाज़ा हुआ वो रो रही थी। ये सच में तुमने किया? कोई जवाब न मिलने पर अबीर ने बाहर से आते शोर की तरफ इशारा करते पूछा, जिस पर हल्की सी रोशनी में अबीर ने उसकी मुस्कुराहट महसूस की। क्यों? वो मिनमिनाई, जिस पर आहाद ने एक उसकी गर्दन छोड़ उसका गाल थपथपाया। झुककर अपनी कैप उठाई, मास्क दोबारा पहना और उसके सामने रुका। अब मैं जा रहा हूँ। और अबीर ज़मान खान, अगर तुम्हारी आवाज़ भी निकली तो पीछे लाश ही छोड़ कर जाऊँगा। अबीर उसकी आवाज़ से खौफज़दा हुई थी, मगर दरवाजे की तरफ उसे बढ़ते देख वो भागती उसका बाजू पकड़े उसे रोका। कहाँ जा रहे हो? सब ढूंढ रहे हैं। अबीर की बात सुनकर आहाद पसल हुआ। वो इसकी फिक्रमंद थी। गोलियों से भून देंगे तुम्हें। वो आहाद को बाजू से पकड़कर उसे दरवाजे से दूर ले आई थी। आहाद ने उसकी फिक्र से मंद भीगी आंखें देखी और फिर गर्दन पर उंगलियों के निशान को, मगर अगले लम्हे एक गहरा सांस लेते इसका बाजू दबोचा। शदीद दर्द की लहर पर वो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख घोंटी। मास्क में छुपे आहाद के होंठ उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिए, मगर वो देख न सकी। तो मुझे बचा रही हो? आहाद के सवाल पर वो चौंकी, फिर उसका हाथ छोड़ उससे दूर हटी, मगर आहाद की गिरफ्त उसके सबब ज़्यादा दूर ना हो सकी। एहसान? हाँ, एहसान उतार रही हूँ। अपनी गर्दन को हल्का सा सहलाकर उसने दरवाजे की जानिब देखा। वो परेशान दिखाई दे रही थी। आहाद ने इसका बाजू छोड़कर उसे देखा और फिर कमरे को। वो ज़ीरो लाइट बल्ब की रोशनी में उसके कमरे की दीवार से लगी अलमारियों में किताब देख समझ गया कि ये कोई स्टडी रूम था, मगर वो चौंकाना वो कैनवस पर रखी पेंटिंग को देख रहा था। फिर मुड़कर अबीर को देखा तो इसके हल्के आसमानी सिल्क नाइट सूट पर रंग के दाग देख समझ गया। अपने हाथ मलते अबीर उस तक आई। गोदाम की तरफ से आए थे? अबीर ने पूछा, जिस पर वो आंखें सुकेड़ते मज़ीद हैरान हुई। देखो आहाद, मुझे बताओ,
وہ اس وقت آگ بجھا رہے ہیں، ہم موقع دیکھ کر نہیں کر سکتے۔ وہ سچ میں احاد کے لیے فکر مند تھی۔ میں زمان خان کو مارنے آیا تھا، احاد نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے کہا تو عبیر کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ کانپتی اس سے دور ہوئی۔ احاد ہنس دیا جیسے کہہ رہا ہو بس اتنا ہی؟ احاد تم جان کے ہو کہ بابا یہاں نہیں اسلام آباد گئے ہیں۔ عبیر چند لمحوں بعد بولی جس پر احاد نے کندھے اچکائے۔ مجھے نہیں پتا کیا حساب کتاب ہے بابا سے، مگر ابھی جاؤ۔ عبیر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھانا چاہا، پھر وہی دل کے پاس تھپ تھپاتے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ہلکے سے دروازہ کھول کر ارد گرد جھانک کر واپس بند کر دی آئی۔ احاد اس کی کارروائی خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ عبیر اس کے سامنے رکی، ایک گہرا سانس لیا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے چل دی۔ احاد اتنا جان گیا تھا کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گی، سو آرام سے چل دیا۔ عبیر کمرے سے نکلتے اسے کمرے کی پچھلی دیوار پر لے آئی۔ وہ بیرونی دیوار میں ایک چھوٹے گیٹ کے سامنے رکے اور ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ احاد دیوار سے ٹیک لگاتا اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ مطمئن ہونے کے بعد اس نے اپنی پینٹ سے ایک چابی نکالی اور وہ دروازہ کھولا۔ دروازہ اس گلی میں جا کھلا جہاں سے احاد گھر میں کودا تھا۔ احاد نے آگے بڑھ کر ارد گرد گلی میں دیکھا اور پھر واپس مڑ کر عبیر کو دیکھا۔ اب جاؤ اور دوبارہ ایسا مت کرنا، احاد جان لے لیں گے تمہاری۔ عبیر نے ہلکی سی سرگوشی کرتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ جان لینے سے پہلے دوں گا نہیں، اور آئندہ اگر ایسا ہوا تو سامنے مت آنا، ماری جاؤ گی۔ احاد نے اپنا ماسک پہنتے اسے کہا جس پر عبیر نے ضد ہوتے اسے ہلکا سا دھکیلا۔ جان چھوڑو، عبیر اسے کہتے واپس مڑی تو احاد پھر سر جھٹکتا باہر نکل گیا۔ احاد کے جاتے عبیر نے فوراً دروازہ لاک کیا اور پھر واپس مڑی۔ غفار، اپنی گردن سلاتے اس نے شور مچا دیا۔ غفار جو 3-4 بندوں کے ساتھ پچھلی گلی کی طرف جا رہا تھا اپنی چھوٹی خانم کو گردن پکڑ کر گرا دیکھ اسی طرف بھاگا۔ خانم کیا ہوا؟ غفار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں ٹھیک ہوں، تم وہاں جاؤ، کوئی تھا ابھی چھلانگ لگائیے، میری گن چھین کر مجھ پر حملہ کیا اس نے۔ عبیر نے ایک کہانی بنائی جو غفار کے ساتھ موجود بندے اس کی طرف بھاگے۔ غفار بھائی، گن اور گھڑی ملی ہے۔ ایک آدمی نے گن اٹھاتے غفار کو آواز دی تو گھڑی کا سن کر عبیر اپنی جگہ پر جم گئی۔ شانزہ سب کو کھیر سرو کرتے سکینہ کے بیگم کے پاس زمین پر رکھے کشن پر جا بیٹھی۔ سب کھانا کھا چکے تھے مگر احاد کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ سب اس وقت سبتین صاحب کی بنائی گئی کھیر کی تعریف میں مصروف تھے سوائے وقاص کے جو فرصت سے شانزہ کو گھور رہا تھا۔ اپنے بھائی کی نظریں نوٹ کرتے اس نے ساتھ بیٹھی عبیر کو کوہنی مارتے اسے بھی متوجہ کیا اور وہ دونوں اپنے بھائی کی چور نظروں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ بھائی، کھانا بھی کمال تھا اور کھیر کی تو کیا ہی بات ہے، نازیہ نے سبتین کی مہارت کی داد دیتے ہوئے کہا تو شبیر نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس کے ہاتھ کی کڑی پکوڑے نہیں کھایا آپ نے ابھی؟ بھابھی یہ بندہ ماہر ہے، رستم بھی بولا۔ چلیں پھر بھائی، آپ کے ہاتھ کی کڑی پکوڑوں کا انتظار کروں گی، نازیہ نے کھیر کی پیالی ایک طرف رکھتے کہا تو سب ہنس دیا۔ چلیں پھر، اگلے اتوار طے رہا، یہ جو 3 نواب غائب ہیں نا وہ بھی ہوں گے۔ سبتین نے فوراً پلان بنایا۔ سب نے رضامندی جس پر ظاہر کی۔ نہیں بھی تو ہم اتوار کو ہم تقریب کریں گے، کڑی کا پروگرام پھر کبھی، تم سب دیکھو بھول گئے۔ سکینہ بیگم جو اپنی گود میں رکھے شنزہ کے بعد سے لاتے اپنے بچوں کو خوشی سے باتیں کرتا دیکھ رہی تھی، ان کے اگلے پلان پر انہیں ٹوک گئیں۔ اماں کیسی تقریب؟ مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں۔ اس کی بات سن کر نازیہ نے ذہن پر زور ڈالا مگر کوئی جواب سرا ہاتھ نہ لگا۔ وقاص ذرا حال دیکھو اپنے ماں باپ کا، بھول گئے کہ کیوں آئے تھے؟ سبتین ان دونوں کی لاپرواہی تو تم دیکھ ہی چکے ہو، مجھے تو کوئی امید ہی نہیں۔ اب تو مجھے اجازت ہے تو اپنی بیٹی کے ہاتھ نشانی رکھ لوں۔ سکینہ بیگم نے بات شروع کی تو جہاں سب سنجیدہ ہوئے وہیں وقاص کی دلی خواہش پوری ہوئی۔ وہ کافی دیر سے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ معذرت اماں، اتنے عرصے بعد اکٹھے ہوئے سچ میں ذہن الجھ گیا، شبیر نے سبتین کی کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو نازیہ اٹھ کر شانزہ کے پاس جا بیٹھی۔ عیسیٰ اور تعبیر بھی ایکسائٹڈ ہوئے، سب چھوڑ کر سیدھے ہوئے۔ السلام علیکم، معذرت بہت دیر ہو گئی۔ شانزہ جو کوئی سہارا ڈھونڈ رہی تھی احاد کی آواز سن کر مطمئن ہوئی۔ احاد آگے بڑھتا سب سے پہلے سکینہ بیگم سے ملا، پھر نازیہ سے۔ وقاص اور شبیر صاحب کو ملتا وہ اپنے ماموں کے گلے جا لگا جو اسے دیکھ کر ہی کھڑے ہو چکے تھے۔ کہاں رہ گئے تھے؟ سبتین نے اپنے ماموں کے ساتھ بیٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ بابا فہد کے گھر ایک پرابلم ہو گیا تھا اس لیے دیر ہو گئی، بعد میں بتاؤں گا۔ احاد نے ایک کان پکڑتے معافی مانگی تو سبتین نے آنکھوں ہی آنکھوں میں شنزے کی طرف اشارہ کیا۔ احاد نے اپنی بہن کو دیکھا جو مسلسل اسے دیکھ رہی تھی، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے برابر آ بیٹھا۔ ویسے میں بھی یہی تھا، عیسیٰ کو دائیں جانب کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا، ہلکے سے غرایا۔ صبر کرو، ملوں گا، ابھی سب کے سامنے نہیں۔ احاد کے جواب پر سکینہ بیگم مسکرائی۔ وہ نشانی پہنانے کا کہہ رہے ہیں، شانزہ نے اس کی طرف جھک کر ہلکی سی آواز میں کہا تو احاد نے ایک نظر وقاص کو دیکھا جو ان دونوں کو ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور پھر اسے دیکھا۔ آر یو کمفرٹیبل وتھ دس؟
ahad نے صرف ایک یہی سوال کیا جس پر وہ ahad کا پکڑے منہ بسوری۔ میں دیکھ لوں گا۔ ahad نے اس کا ہاتھ سہلاتے اسے مطمئن کیا۔ شہنشاہ مکمل ہلکی پھلکی ہوئی۔ تو اب بتاؤ، بھائی بھی آ گیا، اب کنگن پہنا دیں؟ نازیہ جو اب اپنی ساس کے پاس بیٹھی تھی شہنشاہ کے بال سہلاتے پوچھنے لگی۔ ارے ایسے کہتے، کل گھر میں بات ہوئی اور اب رسم؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ahad نے اپنی بہن کو گلے لگاتے اچانک کہا تو سب ہنس دیے مگر نازیہ نے کوئی تاثر ظاہر نہ کیا۔ آج آپ باقاعدہ رشتہ ڈالیں، پھر ہم سوچیں گے، فیصلہ کریں گے اور پھر اگر جواب ہاں میں ہوا تو دھوم دھام سے رسم کریں گے۔ کیوں دادی؟ ahad نے فوراً سکینہ بیگم کا سہارا لیا۔ شہنشاہ مسکرائی۔ اس نے کہا تھا وہ دیکھ لے گا اور وہ ان سب کا سنبھال لیا، مگر نشانی تو… نازیہ کو ahad کا ٹوکنا اچھا نہ لگا اس لیے وہ رنجیدہ تھی۔ باقی سب تو اس لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا جو اپنی بہن کو خود میں چھپائے بیٹھا تھا۔ معذرت اگر دل آزار ہوئی، مگر ماں نے شہنشاہ کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی سیلیبریٹ کی ہے، یہ تو پھر کسی سے منسوب ہو رہی ہے، اور میں پہلے آپ کے لڑکے کو پرکھوں گا، چان پین کروں گا، پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ ahad نے وقاص کو دیکھا جو حیرت سے چھوٹے لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ تو کیا کوئی شک ہے ہمارے لڑکی کے بارے میں؟ ہم نے تو چان بین نہیں کی لڑکی کی، نازیہ نے پوچھا جس پر ahad مسکرایا اور مڑ کر انہیں دیکھا۔ نازیہ کے لہجے میں مزاح تھا مگر وہ بے سکون تھی۔ آپ کے لڑکی کا چہرہ بتا رہے کہ ہماری لڑکی کی چھان بین کی ضرورت نہیں، مگر آپ کا لڑکا ابھی بھی زیر غور ہے، ahad نے پھر جواب دیا۔ تو وہ آدھی دنیا کو پتہ چل گیا کہ ہمارا لڑکا کام سے گیا۔ عیسیٰ جو ahad کی کارروائی غور سے دیکھ رہا تھا اچانک اس نے بھی حصہ لیا۔ آپ کے لڑکے کا مرض ہمارا مسئلہ نہیں، پہلے آپ باقاعدہ رشتہ مانگے اور پھر دیکھتے ہیں۔ ahad نے سکینہ بیگم کو دیکھتے کہا تو وہ سمجھ گئی اور نازیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ تو پھر ahad کی خواہش کے مطابق ہم پہلے رشتہ ہی مانگیں گے۔ شبیر نے ahad کے حق میں ووٹ دیا تو رستم نے اپنے بھانجے کو شاباش دی، جبکہ سبطین بالکل خاموش اپنے بیٹے کی کارروائی دیکھ رہی تھی، اور ایسا شہنشاہ کی مرضی سے کر رہا تھا۔ ahad سبطین، ہم آپ کے بابا کی اجازت سے یہاں آپ کی بہن کا ہاتھ اپنے بڑے بیٹے کے لیے مانگنے آئے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سکینہ بیگم نے باقاعدہ سامنے رکھی تھی۔ آپ نے اپنی خواہش کو اظہار کیا، ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں، مگر دادی ہم لڑکی والے ہیں، آپ ہمیں تھوڑا وقت دیں تاکہ ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکیں۔ ahad نے ایسا کہتے سکینہ بیگم کے ہاتھ بھی چوم دیا، جس پر ahad کی پیشانی انہوں نے چومی۔ اگلے اتوار ہم دوبارہ آئیں گے، اتنا وقت کافی ہے؟ دادی نے جواب میں پوچھا۔ وہ دوبارہ ہاتھ چوم گیا۔ انشاءاللہ وہی ہوگا جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ ahad کے جواب پر سب نے آمین کہا۔ اب ان دو بڑوں نے جو فیصلہ کیا ہم اسے اعتراض تو کر نہیں سکتے، تو ہم اگلے اتوار تک کا انتظار کریں گے۔ سبطین صاحب اور شبیر سلمان نے بیک وقت کہا۔ شہنشاہ نے بڑے بان سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا جو اس کی ڈھال تھا۔ ہم انتظار ہی کر سکتے ہیں۔ عیسیٰ اور تعبیر نے بھی کندھے اچکائے۔ نازیہ بھی ایک جبری مسکراہٹ سجائے سب کا ساتھ دینے لگی۔ وہ لاہور آ گئی ہے۔ سکینہ بیگم کو اپنے لاڈلے پوتے کی مسکراہٹ یاد آئی۔ وہ ایک گہرا سانس لے گئی۔ اللہ سب کے حق میں بہتر کرے، وہ دعا کرتی ان سب کو دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ داؤد اس وقت جی ٹی روڈ کے کنارے گاڑی کھڑی کیے سکون سے سگریٹ پر سگریٹ جلا رہا تھا۔ اس وقت دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا سوائے اس کے۔ چاند کی مکمل روشنی میں وہ اس وقت اپنی گاڑی کا دروازہ کھولے باہر رک کیے بیٹھا انتظار کر رہا تھا، جبکہ ٹھنڈی ہوا اس کے جلتے وجود کو سکون پہنچا رہی تھی۔ جب کافی انتظار کے بعد کوئی خبر نہیں تو ہاتھ میں پکڑا سگریٹ سڑک پر پھینکتے مڑ کر اس نے ڈیش بورڈ سے اپنا فون اٹھایا، مطلوبہ نمبر ڈائل کیا مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ ابھی وہ مزید کچھ کرتا دور تیز روشنی دکھائی دی تو مسکرایا، فون واپس رکھا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے اسی صاحب، اتنا انتظار کروایا؟ وہ گاڑی سامنے رکی ہی کہ داؤد نے اسے چھیڑا۔ وہ بھی ضبط کرتا مسکراتا گاڑی سے اترا۔ آپ نے مجبور کر دیا جناب، ورنہ ایسی ملاقاتوں کی کیا ضرورت؟ میں نے ذرا عاجزی دکھائی تو داؤد نے بھویں اچکائی۔ اس لیے ایسے کام نہیں کرتے جو اوقات سے باہر ہو۔ اس نے دھواں اڑاتے اس شخص کا ضبط مزید آزمایا۔ مگر اب تو آپ کی مدد درکار ہے داؤد صاحب، ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں اور ذرا سی بات مان جائے۔ وہ ساتھ میں سینے پر ہاتھ رکھتے اپنے دانتوں کی نمائش کی تو داؤد نے واضح بیزاری کا اظہار کرتے منہ بنایا۔ امانت بیگ کی الیکشن کمپین تمہارا بھائی سپورٹ کر رہا ہے۔ داؤد نے ارد گرد دیکھتے بڑے آرام سے اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھی تو وہ مسکرایا۔ آج سے نہیں کرا، اس نے فوراً جواب دیا۔ آغا کمال وہ اسی سبب اسلام آباد گئے۔ اس نے دوسری مانگ بتائی۔ کراچی پورٹ پار کر گیا، چاہو تو فون کر کے پوچھ لو، اس نے ہاتھ مسافے کے لیے بڑھاتے کہا۔ داؤد نے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ کو، اس کا تمسخر اڑاتے وہ اپنا فون نکالا جبکہ اسحاق کلس کر رہ گیا۔ ہو جائے گا کام، مگر تم میں سے کوئی بھی اس دفتر کے پاس بھی نہ بھٹکے۔ خان سے تصدیق ملتے داؤد نے واپس مڑتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے خبردار کیا۔ اسحاق نے دانت دکھاتے ہاں میں سر ہلایا۔ کل کے اخبار میں خبر شائع نہیں ہوگی، اور کل تک کا وقت ہے، پرسوں کی گارنٹی میں نہیں دوں گا۔
दाऊद ने इतना कहा और गाड़ी में जा बैठा। इसहाक अपनी जगह पर कुलस रहा था, जबकि दाऊद ने मज़ीद कुछ कहे बगैर गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से चल दिया। जैसे ही वो चला तो इस शख्स की मुस्कुराहट गायब आई और नफ़रत और हकारत से गाड़ी को घूरने लगा। कोई भी हमेशा बादशाह नहीं रहा, तुम्हारा वक्त ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो घुरा ही सका था इस वक्त। सलमान खान का पालतू, देखता हूँ इसका हाथ उठा तो क्या करोगे। वो भी गाड़ी में जा बैठा। हो गया काम। सलमान खान ने फ़ौरन फ़ोन उठाते ही पूछा तो वो हंसने लगा। मेरी गाड़ी तक को बहुत दुआएं दे रहा था, दाऊद ने हंसते हुए बताया तो सलमान भी मुस्कुराया। लानती इंसान, सलमान ने उसे गाली दी। आखा, दाऊद अभी बात कर ही रहा था कि गफ़ार की कॉल पर वो सोच में पड़ा। खान गफ़ार है, 1 मिनट। खान का फ़ोन काटते उसने गफ़ार की कॉल उठाई। क्या बकवास कर रहे हो, बेरू कहाँ थे। गफ़ार ने उसे आग और अबीर पर हमले की इतला दी थी। दाऊद ने एक झटके में गाड़ी मोड़ी और सामान विदा की तरफ गाड़ी दौड़ाई। पकड़ा गया, दाऊद चिल्लाया। कहाँ मर गए थे, वो अबीर तक पहुंचा कैसे। दाऊद का पास नहीं चल रहा था कि गफ़ार को फ़ोन से दबोच दे। फ़ोन गुस्से में डैशबोर्ड पर फेंकते हुए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। तुम्हारे बाप को मारने आया, वो मुसलसल अपने मुंह पर पानी डालते रुकी। आहत का जुमला इसका वजूद काट रहा था। वो इसके बाप को मारने आया था। उसने क्या किया, इस शख्स की मदद की जो इसके बाप को कत्ल करने आया था। अपने मुंह पर हाथ फेरने उसने अपने आईने में अक्स देखा। घबराहट के सबब सुर्ख चेहरा और गर्दन पर उंगलियों के निशान, एक दो जगह से खून भी रस रहा था। आहत के नाखून की जलन उसे अब भी महसूस हो रही थी। जाओ, उसे अपनी हमाकत याद आई तो बाथरूम की दीवार उससे तंग होती हुई महसूस हुई। दीवार का सहारा लेते वो कमरे में आई, मगर मज़ीद न चल सकी और दरवाजे से थोड़ी दूर रखे सोफे का सहारा लेते ज़मीन पर बैठी। अगर वो बाबा को मार देता, ये ख्याल ज़हन में आते ही उसने अपने बाल नोच डाले। इतनी वहशत क्यों थी उसकी आंखों में। वो उसकी सुर्ख आंखों को सोचकर रो रही थी, जबकि तमाम मुलाजमा उसके कमरे में खड़ी उसे देख रही थी। उसकी जान लेने से पहले दूंगा नहीं। वो दोनों हाथों में अपनी गर्दन पकड़े सिसकियाँ लेने लगी। अबीर बच्चे, दाऊद जो भागता उसके कमरे तक आया था, उसकी हालत देख परेशान हुआ। क्या तमाशा देख रहे हो, जाओ पानी लाओ। दाऊद उसके सामने बैठा उलझ गया। वो अबीर को जानता था, वो एक हमले की वजह से ऐसे नहीं रो सकती थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, मगर आज वो बहुत डर गई थी। ये पियो। मुलाजमा ने गिलास पकड़ाया तो उसके सर पर हाथ रखते गिलास अबीर के मुंह से लगाया। भाई, गिलास दूर हटाते वो आगे बढ़कर दाऊद का बाजू पकड़ गई। क्या हुआ, डर गई। दाऊद ने इसका सर थपाते पूछा। वो तो वो सरनाम में हिलाया। दाऊद की नज़र उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान पर पड़ी। मैंने उसे भगा दिया। ये सरगोशी थी जो दाऊद को अपना वहम लगी। तुमने क्या किया? दाऊद ने तस्दीक की, जिस पर वो हाथ की पुर्श से गाल पर बहते आंसू साफ करते सर झुका गई। वो बाबा को मारने आया था और मैंने उसे बचाया, वो फिर बोली। दाऊद ने मुड़कर मुलाजमा को जाने का कहा। वो इनको तो कुछ ना कह सकी, मगर दाऊद ने एहतियात बरती। कौन था, जानती थी? दाऊद ने मुलाजमा के जाते ही पूछा। इसका सवाल सुन अबीर नई शशोपंज का शिकार हो गई। क्यों मदद की? दाऊद ने दोबारा पूछा। अबीर सर झुकाए, नाम में सर हिला गए। वो तुम्हारे बाबा को मारने आया और तुम कह रही हो तुमने उसे भागने में मदद की। क्या उसने डराया था या फोर्स किया था ऐसा करने के लिए? दाऊद ने एक मफरूसा सामने रखा। जी जी, वो झूठ बोल गई। कोई बात नहीं गुड़िया, उसकी घड़ी है गफ़ार के पास, वो कीमत चुकाएगा। फिक्र नहीं करो, कल तक वो जी पाएगा। दाऊद ने उसके सर पर हाथ रखते कहा तो अबीर का सांस रुक गया। गोलियों से भून देंगे, उसने भी तो आहत से यही कहा था, अब भी यही होगा। दाऊद उसे आसानी से ढूंढ लेगा और ऐसा ही करेगा जैसे उसने कहा। भाई नहीं। वो दाऊद का बाजू पकड़े गैर इरादे से उसे रोक गए, जिस पर दाऊद उलझ गया। क्या नहीं, उसे कुछ ना कहो। वो गोदाम चला गया, खान के 25 करोड़ धुआं कर गए। खान हजम होने देंगे? अबीर, क्या बात है? दाऊद ने दोबारा पूछने की कोशिश की, मगर अबीर नाम में सर हिला गई। बेरो, नाम सुन दोनों पलटे तो रेहान परेशानी से अंदर आता दिखाई दिया। अबीर भाई को देखते उठे और उसके सीने से जा लगी। दाऊद भी उसे रेहान के सीने पर सर रखा देख उठा। ठीक है, उसने बाहर निकलने के लिए उसे टारगेट किया। दाऊद ने अबीर के सर पर प्यार देते बताया तो रेहान ने उसे घूरा। तुम कहाँ मरे हुए थे? रेहान ने धाड़ सुनकर दाऊद थोड़ा शर्मिंदा हुआ। मैं इसहाक से मिलने गया था और मुझे नहीं पता कि माँ घर नहीं। दाऊद ने सफाई दी, जिस पर रेहान उसे नज़रअंदाज करता अबीर को बेड तक लाया, उसे बेड पर बिठाया और पानी पिलाया। अबीर चुपचाप पानी पीते दाऊद को देख रही थी। ये लो। मुलाजमा फर्स्ट एड बॉक्स लाई तो दाऊद ने पकड़ते रेहान के सामने किया। रेहान ने कॉटन और मरहम निकाल एक बार फिर दाऊद को घूरा। मुझे दिखाओ। रेहान ने निशान देखते उसे अल्कोहल स्ट्रिप से साफ किया। अबीर की सिसकी सुन दाऊद एक बार फिर घड़ों पानी में डूब गया।
रेहान ने नरमी से मरहम लगाते अबीर को बेड पर लटाया। सूप लाओ जल्दी, मुलाजमा को नया हुक्म देते वो बाथरूम की जानिब बढ़ गया। भाई, अबीर ने इल्तिजाई नजरों से दाऊद को देखा तो वो समझ गया, मगर रेहान को वापस आता देख कुछ बोला नहीं था। अभी सूप आता है, फिर मेडिसिन लो और सो जाओ। बाबा जब तक नहीं आते मैं यहीं हूँ, रेहान ने बहन की पेशानी चूमते कहा और दाऊद की तरफ पलटा। कुछ पता चला? वो दोनों खिड़की के पास आ रुके। दाऊद ने एक गहरा सांस लेते नाम में सर हिलाया। कोई अता पता नहीं, ना कोई सुराग। वो अबीर की वजह से झूठ बोल रहा था। वो पहले अबीर ने बात करने का सोच रहा था। रेहान को फ़ोन में मसरूफ़ देख वो सोफे पर जा बैठा। वो खामोश परेशान बैठी थी। वापसी पर नाज़िया लोगों से यहाँ ड्रॉप करके गए थे, तब से वो चुप अपने कमरे में बंद थी। ताई और सायरा ने बुलाया भी था, मगर सरदर्द का बहाना बनाकर वो नहीं गई। अब क्या करूं? अगर सायरा ने डांटा तो? वो भी इसी बात में उलझी थी। वो भी यही सोच रही थी कि फ़ोन की आवाज़ से डर गई। ईसा, ये कौन सा वक्त है? फ़ोन उठाते उसने कहा तो दूसरी तरफ से ठीक ठाक जवाब मिला। मगर जगा तो सकती थी। उसे कॉल कर ली, मुझे नहीं जगाया। ईसा ने पहले खुरम के साथ वापसी का गिला रिकॉर्ड करवाया तो वो उदासी से मुस्कुरा दी। मैंने कहाँ बुलाया, उन्हें पता चला तो खुद आ गए, और वैसे भी सब ने कह कह कर ऐसा इख्तियार दे दिया इस शख्स को। मैं क्या करूँ? तावीर की आवाज़ मज़ीद कमज़ोर हुई। ये तो है, वैसे कोई शरई हक नहीं। वैसे इतनी आवाज़ क्यों परेशान है? गाड़ी में तो ठीक थी, बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। ईसा ने आवाज़ को पकड़ा। तावीर ने उठकर दरवाज़ा ठीक से बंद किया और वापस उसी जगह बैठी। 1-2 माह तक वो भी मिल जाएगा, निकाह के बाद। और रही बात परेशानी की, तो तुम्हें नहीं पता, वकास भाई का ये रिश्ता। तावीर ने वकास के नाम पर जोर दिया। मुझे पता था, इसीलिए कॉल की। ईसा की परेशान आवाज़ पर वो मुस्कुराया। क्या करूं? सायरा आपी का गुस्सा। वो डरी थी। वो आज तक समझ नहीं पाया था सायरा से कि वो इतना डरती क्यों है। मुझे यकीन नहीं आता। तो मुझसे पूरा 1 साल बड़ी हो। सब नाश्ते की मेज़ पर कह देना कि ईसा ने अभी बताया कि वकास भाई का रिश्ते लेकर गए हैं। ईसा ने समझाया। और अगर फूफो ने कहा कि मैं भी तो साथ थी? उसने एक और मसला सामने रखा। इन्हें मैं कह दूंगा, और कहना मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो ईसा ने अभी बताया। अच्छा ये बताओ, कुछ खाया है? ईसा ने बात बदली, क्योंकि वो जानता था वो परेशान ही रहेगी। नहीं, अब लग रही है भूख। वो इस वक्त ईसा को कोई बच्ची मालूम हुई, जबकि वो मुंह बसूरे उसे हलाक को घूर रही थी। मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता हूँ, तुम खाकर बराए मेहरबानी सो जाना, और हाँ, कल मैं पिक करूँगा। उसने बताया तो ताबीर का चेहरा चमक उठा, मगर अगले ही लम्हे में वो मुरझा गई। खुर्रम, वो लेने आएंगे, ताबीर ने बताया तो न जाने क्यों वो तब क्या। ठीक, इतना कहता उसने फ़ोन काटा, जबकि वो ये नहीं बता पाई कि उसके एक फ़ोन और ज़रा सी फिक्र ने उसे निहाल कर दिया था। ऑर्डर कर दिया है। वो अभी फ़ोन को देख ही रही थी कि मैसेज रिसीव हुआ। लब मुस्कुराया और उदास आंखें भीग गई। काश मैं एक बार एतराफ़ का हक़ रखती, वो सोचकर मुस्कुराई। मगर ये बात सच है, जिनके माँ बाप मर जाते हैं वो फ़र्ज़ बनकर रह जाते, उनके हक़ अदा नहीं किए जाते। साहब ने अपने वालिदैन की तस्वीर को देखकर ऑर्डर का इंतज़ार करने लगी। और ये कुछ नया नहीं था। हर रात उसकी मुस्कुराहट को पल्लू पकड़े अगले दिन चिढ़ाती थी, और फिर भीगी मुस्कुराहट पर शाम आ जाती। रोशनी महसूस होते उसने आंखें खोली। एक बेजार कमरे में नज़र दौड़ाई तो अपने गुस्से के आसार नजर आए। एक बेजार सांस लेते वो बैठा और मुंह पर हाथ फेरता खुद को नॉर्मल करने लगा। वो कल सारी रात नहीं सो पाया। वो अपना मकसद पूरा नहीं कर सका, और रात कमरे में आते अंदाज़ा हुआ कि वो घड़ी भी वहीं पर ही गिराया था। मगर अफसोस ये था कि वहाँ जाकर इल्म हुआ कि खान इस्लामाबाद चला गया। अपनी जगह से उठते वो ज़मीन पर गिरी किताबें उठाने लगा। खिड़कियाँ खुली हुई थी। ठंडी हवा वजूद से टकराते उसने किताबें वहीं फेंकी और खिड़कियाँ बंद करने लगा। खिड़की बंद करते वापस आया, किताबें उठाकर शेल्फ में रखी, अपना कंबल और बेडशीट उठाई, बेडशीट ठीक की, स्टडी टेबल तरतीब दिया, ज़मीन पर बिखरी तस्वीरें इकट्ठी करने बैठ गया। तुम बेसबब दरमियान में आ रही हो। अबीर का उसे देख लेना या पहचान लेना ठीक नहीं था, मगर इस वक्त जो अबीर ने किया वो उसे मज़ीद उलझा गया। वो कभी आग न लगाता अगर इसे हो जाता कि सलमान खान वहाँ नहीं। अब तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थी। इस बार अबीर से टकराओ। अपनी सोच से उलझते उसने बेजार होते तस्वीर वापस ज़मीन पर पटक दी। अगर अबीर ने बता दिया तो क्या? वो आइंदा आने वाले ख़तरे के बारे में सोचता बेड से टेक लगाते बैठ गया। घड़ी भी तो वहीं पर ही रह गई। इतनी बड़ी गलती। उसका दिल चाहे अपने बाल नोच डाले, मगर वो ऐसा न कर सका, और सबब दरवाजे पर दस्तक थी। फ़ौरन सीधे होते वो तस्वीरें समेटने लगा, क्योंकि शंसा दूसरी दस्तक के बाद अंदर आने वाली थी, और ऐसा ही हुआ। हाथ में मट्टी का प्याला लिए वो अंदर आ गई। इतवार शुरू। सर उठाए बगैर आहद शुरू हुआ तो वो भी उसके सामने बैठती मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट देख आहद की सारी बेचैनी कहीं गायब हो गई। बिज़ी हो? शांजा के सवाल पर वो मुस्कुराया।
ہاتھ میں رکھی تصویریں ایک طرف ہٹائیں اور شانزہ کے ہاتھ سے پیالہ لیتے بیڈ پر جا بیٹھا۔ شرفو پاپا کہہ رہے تھے تو تم جلدی جا گئے، کھڑکیاں کھلی دیکھی تھیں۔ شانزہ اس کے سامنے بیٹھتے پوچھا تو جواب کی بجائے احاد انگلیوں کے پور پیالے میں موجود نیم گرم تیل میں ڈبو اپنی بہن کے سر میں تیل لگانے لگا۔ اس کے انگلیوں کا نرم لمس محسوس کرتے آنکھیں میچ گئی۔ اس میں چنبیلی نہیں، پیالہ ناک کے قریب کرتے احاد نے پوچھا۔ شرفو بابا کہہ رہے تھے کہ ختم ہو گیا۔ شانزہ نے منہ بسورا۔ کل کیوں کہا کہ ابھی رسم نہیں کرنی؟ احاد ہلکا ہلکا تیل لگاتے بولا۔ مجھے نہیں، پتہ نہیں، مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ اس کے جواب پر احاد کی انگلیاں تھم گئی۔ کیا رشتہ الجھا رہا ہے؟ احاد نے دوبارہ پوچھتے مساج شروع کیا۔ نہیں، سچ بتاؤں؟ وہ احاد کے ہاتھ پکڑتے مڑی تو احاد نے اپنی بہن کے ہاتھ چومتے اسے حوصلہ دیا۔ مجھے یہ سب بہت جلدی لگا، مطلب پرسوں بات ہوئی، کل وہ رسم کرنے لگے۔ شانزہ نے بتاتے کندھے اچکائے۔ جلدی کیسی؟ مجھے تمہاری آنکھوں میں وقاص کے لیے نرم دکھائی دی، پھر کیا سوچنا چاہ رہی ہو؟ احاد اسے اس سے بھی زیادہ جانتا تھا، تبھی تو اس کی بات سن کر وہ سر جھکا گئی۔ اس لیے کہتی ہوں کہ تم میری ماں ہو۔ شانزہ تپتے گالوں کے ساتھ مسکراتے بولی تو احاد بھی ہنس دیا۔ ہاں، مجھے وہ اچھے لگے، مگر ہادی 2-3 سال کی بات نہیں، پوری زندگی۔ میں سمجھنا چاہتی ہوں، مفروضے پر فیصلہ کر کے کوئی حماقت نہیں چاہتی۔ شانزہ نے اپنی سوچ سامنے رکھی۔ بابا سے بات ہوئی اور میں مطمئن ہوں، مگر پھر بھی تھوڑا ٹائم۔ شانزہ اپنی انگلی کی مدد سے وقت کی مقدار بھی بتائی۔ ٹھیک، سوچ لو، اگر سمجھنا ہے تو چاہے وقاص سے مل کر بات بھی کر لو، مگر کرنا وہی جس پر دل راضی ہو۔ احاد اسے کہتے کندھے سے موڑ دوبارہ مساج کرنے لگا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، شانزہ نے آنکھیں بند کرتے ٹیک لگاتے کہا۔ اگر میں کسی لڑکی کو تمہارے سامنے لاتی اور کہتی کہ اس سے محبت ہے اور شادی کرنا چاہتی ہوں تو کیا کرتے تم؟ شانزہ کی بات پر وہ حیران ہوا۔ آج تک اس نے کوئی ایسا سوال نہیں پوچھا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ احاد کیا جواب دے گا۔ اگر وہ شخص تمہیں میرے لیے ٹھیک نہ لگتا، اس نے مزید سوال بڑھایا، تمہیں پتہ بھی نہ چلتا کہ ہوا کیا ہے؟ احاد نے ذرا جھک کر کہا اور پچ پلٹ کر اس کے بالوں کو ہلکی پھلکی چٹیا میں باندھنے لگا۔ شانزہ نے بالوں کا مزید سمیٹے اپنے بھائی کو دیکھا جو جانسار نظروں سے اسے دیکھتا آنکھیں ٹھنڈی کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں نے غلط کیا یا صحیح، میں شاید خود غرض ہو گئی، وہ احاد کی گود میں سر رکھتے بولی۔ تم نے اپنا حق وصول کیا اور کچھ نہیں، احاد اس کے بال سہلاتے بولے۔ سپتین صاحب اپنے بچوں کی بات سن دروازے پر ہی رکے۔ ایک 8 سال کی بچی نے اپنے 6 سالہ بھائی کی گود میں پناہ پائی اور بھول گئی کہ وہ بھی بچہ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی تو وہاں موجود دونوں کانپ گئے۔ احاد کو رات کے اندھیرے سے ڈر کر چلاتی اپنی بہن یاد آئی۔ شانزہ کا ہاتھ گرفت میں لیا اور سپتین صاحب نے دروازے کا سہارا لیا۔ تم نے مجھے زندہ رہنے کا سبب دیا ہے شانزہ، سپتین اگر میری گود میں پناہ نہ لیتی تو میں مر جاتا، اور یوں کیوں لگا کہ تم خود غرض ہو گئی؟ احاد اب سر بہن کے سر پر ٹکاتے دھیمے سے بولا۔ تم مجھے پڑھ لیتے اور مجھے پوچھنا پڑتا ہے، تم جان گئے کہ وقاص مجھے اچھے لگے، جبکہ مجھے بھی سمجھ نہ آئی تھی، اور کل جب سنبھال بھی لائی وہی ہوا جو میں چاہتی تھی۔ شانزہ منہ بسورے اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی، جبکہ سپتین صاحب اپنے بیٹے کا جواب سننا چاہتے تھے، اس لیے خاموشی رہے۔ تو یہ تو اچھا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں، تو پتہ چلتا ہے کہ تم پر کرنے کا حق میرا ہے، اور تم دھونس جما کر پوچھتی ہو کہ تمہارے اختیار کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب بڑے چھوٹے کی فکر بھی تو ہے نا؟ احاد کے جواب تو سپتین صاحب مسکراتے ہوئے واپس مڑ گئے۔ اب میری بات غور سے سنو میری بڑی بہن، تم ہو تو میں ہوں، اور اگر میں ہوں تو تم ہو، اور ہم دونوں ہیں، اس لیے بابا اب تک زندہ ہے، مزید کسی سمجھداری کی ضرورت نہیں۔ احاد نے سر اٹھا کر اسے بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ شانزہ سمجھتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھی اور احاد زمین پر اسی جگہ بیٹھا، شانزہ تھوڑی دیر جہاں پر بیٹھی تھی۔ آفس جانا ہے؟ شانزہ مساج کرنے لگی تو احاد نے اسے پوچھا۔ ہاں 3 بجے تک، شانزہ نے تیز تیز انگلیاں چلاتے کہا اور احاد اس کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کی۔ شانزہ خاموشی سے مساج کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد احاد گہری نیند سو چکا تھا۔ ایسا ہر بار ہوتا تھا، جیسے ہی شانزہ باننا شروع کرتی احاد سو جاتا۔ شانزہ نے جھک کر اپنے بھائی کی پیشانی چومی اور پھر مساج کرنے لگی۔ کیا بات ہے تعبیر؟ خمدان نے اپنی بھتیجی کو پلیٹ سے کھیلتے ٹوکا تو سائرہ نے اسے دیکھا اور سلمہ بیگم نے ایک میزان نظر اس پر ڈالی۔ تایا ابو وہ کافی دیر سے کوشش کر رہی تھی مگر ہمت نہ کر پائی۔ اب خمدان نے آخرکار پوچھ لیا، کچھ ہوا ہے؟ کل تم پھپھو کے گھر گئی تھی، کہاں گئے تھے؟ سائرہ اس کا چہرہ پڑھنے لگی۔ ابھی عیسیٰ کی کال آئی تھی، وہ اسے پھوٹ چپ لگ گئی۔ تعبیر سب ٹھیک ہے؟ عیسیٰ نے بتایا وہ لوگ وقاص بھائی کے رشتے کی بات کر کے آئے ہیں، وہ کہتے مزید سر جھکا گئی۔ سائرہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ 1 منٹ،
एक मिनट, क्या कहा तुमने? सलमा बेगम अचानक चिल्लाई तो ताबीर डरते अपनी जगह से उठी। इस पर क्यों चिल्ला रही हैं आप? ताबीर इन्हें छोड़ो, ये कुछ नहीं कहेंगे। आप बताओ क्या कहा अभी फूफो ने? क्या किया? सायरा अपनी जगह से उठती उस तक आई तो वह फ़ौरन आगे बढ़ा, हाथ थाम कर उसके करीब हुई। ईसा ने बताया कि वो सत्याना आंटी की बेटी से रिश्ते की बात की है। उसने हिम्मत करते बताया। क्या ये शबीर सुलेमान का काम है? हमदान सबको सोच रहा था, संजीदा होते पूछा। नहीं, वकास भाई, उन्होंने कहा। ताबीर ने सायरा को देखते जवाब दिया। वकास को वो लड़की पसंद है। क्या नाम है? हाँ, शांजा। सायरा नाम याद करते खुद पर काबू पाते मुस्कुराई। वाह खमदान चौधरी, आपका भांजा और बहन तो आपको हाथ दिखा गए। सीट ले ली, अपना काम निकलवाया और अब हाथ झाड़ डरे। सलमा की बातों ने जल्दी पर तेल का काम किया। सायरा ने नम नज़रों से अपनी माँ और अपने बाप को देखा। ताबीर, ईसा आने वाला है, तुम तैयार हो? सायरा इसके हाथ छुड़वाती अपने बाप की तरफ बढ़ी, जबकि ताबीर उसके नरम अंदाज को गनीमत जानते वहाँ से चल दी। अब बताओ क्या करूं? हमदान ने अपनी बेटी को देखते पूछा तो वो अपनी जगह पर बैठी अपनी आंखें साफ की। तुम्हारे कहने पर सीट दिलवा दी, तुम्हारे कहने पर इसकी माँ का हिस्सा उसने नाम ट्रांसफ़र करवा दिया और अब हरी झंडी दिखा रहा है। हमदान को अपनी बेटी की हमाकत पर गुस्सा आ रहा था। सीट इसकी पर वोट आपके हैं, उसे आपकी ज़रूरत है, वो कुछ भी करेगा पावर और होल्ड के लिए। सलमा ने अपनी बेटी की हालत देखते खुद पर काबू पाया। उसने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि वो सीट दोगे तो सायरा से शादी करूँगा। उसने तो कभी बात ही नहीं की इस बारे में। सायरा की आवाज़ आंखों की गहराई से सुनाई दी। अगर मुझे तकलीफ़ दी तो उसे भी कुछ नहीं मिलेगा। वो जानता है, वो जानता है बाबा मेरे लिए वो क्या है। मैं मोहब्बत करती हूँ उससे, ये बात उसे मालूम है। और अगर ये सब जानते वो ऐसा करेगा तो सच में उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। सायरा हो राती वहाँ से उठी और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। लिहाज नहीं किया जाएगा, सलमा ने कहते अपने शौहर को देखा। वो बेटी है मेरी और सबसे अजीज़, कोई समझौता नहीं होगा। हमदान की बात सुनकर वो पुरसकून हुई और सायरा के पीछे गई। समान खान और हाजरा गाड़ी से निकलते अंदर की तरफ बढ़े। सब मुलाजिम, सिक्योरिटी और रेहान के पर्सनल गार्ड्स को देखकर गुस्से से पागल होते लाउंज की तरफ बढ़ा। सामने सोफे पर अबीर को रेहान के साथ बैठा देख सारा गुस्सा भाप बन गया। वो पुरसकून मुस्कुराते अपने भाई के साथ कोई वीडियो गेम खेल रही थी। अबीर खानम, सबान तेज़ कदम उठाते अपनी बेटी की तरफ बढ़ा तो अबीर भी सब छोड़ अपने बाप के गले लगी। चंद लम्हों के बाद खुद से दूर करते समान खान ने अबीर का चेहरा हाथों में दिया। तुम ठीक हो? उसकी पेशानी चूमते उसे दोबारा गले लगाते रेहान को घूरने लगे, जबकि हाजरा ने नम आंखें लिए अपने बेटे को सीने से लगाया। दाऊद कहाँ है? इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। समान ने खफार से पूछा जो एक कोने में नादिम खड़ा था। दाऊद के नाम पर रेहान ने सर उठाया, अपने बाप को देखा। वाह भाई वाह, यहाँ कोई समान खान की हवेली के फसीले तक हिला गया और उसे दाऊद सलमान की फिक्र खाई जा रही है। वैसे मज़ीद बताता चलूँ, वो समान विदा का गार्ड नहीं जो इस तमाशे का जवाब दे हो। रेहान की आवाज़ सुनकर अबीर ने भी मुड़कर भाई को देखा, जबकि हाजरा ने बाजू से थामते अपने बेटे को रोकना चाहा, मगर दोनों बाप बेटा आमने सामने आ गए। तो तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शर्म आ गई कि वो तुम्हारी जगह ख्वार हो रहा है? समान की आवाज़ में ज़ब्त महसूस हुआ, क्योंकि दोनों ख़वातीन इन्हें देख रही थीं। अबीर, समान खान, क्या आपकी वो करोड़ों की हराम की कमाई दाऊद सलमान को ख्वार नहीं कर सकती? हाँ, उसकी मजबूरी ज़रूर काम करवा सकती है। वक्त करीब है, मुंह के बल गिरेंगे समान खान, बस करते, इतना भी कैश ना करें उसे। रेहान भी आवाज़ संभाल कर बोला। तुम्हारी जगह संभाल रहा हूँ, ये भूल गए? समान की बात सुन रेहान का दिमाग घूम गया। मैं लानत भेजता हूँ इस जगह पर, मगर किस्मत इसी जगह मेरी बहन और मेरी माँ रहती है। गोदाम में मौजूद ड्रग्स और बारूद की मुझे परवाह नहीं। अगर जान निकलती है तो ये सोच कर कि हिसाब कौन देगा। कोई एहसास है आपके किए गए? अगर अबीर को भुगतना पड़े तो क्या होगा? आपका मारने आने वाला आपकी बेटी को बख्श देंगे? रेहान की बात सुनकर अबीर अपने माँ के कंधे से जा लगी। अंजाम की फ़िक्र करने वाला बुज़दिल मेरा बेटा नहीं, समान कहते हकारत से मुंह मोड़ गए। जिस अंजाम की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो नमरूद और फ़रौन को भी घंगाल कर गया। आप भी 55 को पहुँचे हैं, वक्त करीब ही है। हाँ, मैं बुज़दिल हूँ, वरना जो काम वो शख्स कल रात करने आया था मैं कर चुका होता, ताकि कई लोगों की ज़िंदगियाँ बच जाए। रेहान ने कोफ्त का शिकार होते मुड़ा और सोफे से अपना सामान उठाने लगा। उसकी बात से ज़मान को कोई फ़र्क न पड़ा, मगर हाजरा का कलेजा मुंह को आया। कोई शेर का बच्चा है। समान खान के करोड़ों आग में झोंक उसकी बेटी की गर्दन दबोच अपने घर पर पुरसकून सो रहा होगा। रेहान समान खान के सामने रुका, जबकि इस पुरसकून नींद वाले को सोचे अपनी माँ के गले लगी। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ और दाऊद की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ,
वरना जवाब दूँ कि दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सको। और रही बात उस हरामी की, तो रात तक अपनी नींद सोएगा। तुम इसकी फिक्र न करो, समान ने रेहान की छाती थपथपाते कहा, तो जवाब में रेहान का तासुब भरी मुस्कुराहट मिली। मैंने जो किया दाऊद सलमान से सूद समेत वसूल कर चुके हो, कोई हिसाब किताब बराबर नहीं। कैसे क्या बना दिया उसे, इंसान से जानवर। रही बात मेरी माँ बहन की, तो ना वो दाऊद की लापरवाही की बदौलत और ना ही मेरी बेइतनाई, वो आपके किए भुगतेंगी। और उठते बैठते दुआ करता हूँ कि मेरे बाप का किया मेरी बहन और बेटी के सामने ना आए। रेहान ने एक नज़र अपनी अबीर को देखा और फिर माँ को, जो रोई जा रही थी। समान भी उसकी बात सुनकर मुठ्ठियाँ भींच गए। अम्मा, उसे अकेला मत छोड़ना, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो ये शख्स मेरे हाथों ज़ाया हो जाएगा। रेहान ने कहते अपनी माँ की पेशानी चूमी और अपनी बहन की। तुम भी अपने बाप की दी गई ट्रेनिंग का अमली मुजाहरा करने से बाज रहना। अबीर के गाल थपथपाता बाहर की तरफ चल दिया। अपने बेटे को जाता देख कहीं दिल में समान का अफसोस तो हुआ, मगर अगले ही लम्हे सर झटकते वो अबीर की तरफ बढ़ा। तुम्हारा भाई पागल है, इस पर ध्यान न दो, उसे गले लगाते समान बोला, तो उसकी बीवी तासुब से सर हिलाते मोड़ी और सोफे पर जा बैठी। वो पागल, दाऊद जनूनी, और तुम क्या? हाजा ने गड़बड़ सुन समान ने उसे घूरा। वह बेचारी औरत उसकी घूरी से डरकर खामोश हो गई, जबकि अबीर सब महसूस करते खामोश अपने बाप के गले लगी आंखें बंद कर गई। शंसा माहम को लिए लाउंज में आई। शंसा की इसकी दोस्ती पुरानी थी, मगर माहम के वालिदैन की अलैहदगी के बाद वो अपने मामू के घर लाहौर आ गई थी। अब घर सेट होते ही शंसा ने उसे बुलवाया और उसने वैसे ही शंसा के पास जाने के बताने को बहुत कुछ था। शरफू बाबा चाय लाए तो कप उठाते वो लाउंज में रखे तख्त पर आ बैठी। सर कहाँ है? घर पर है, माहम ने चाय पकड़ते कहा, तो उसने नाम में सर हिलाया। बाहर गए हैं और आहद सो रहा है, शांसा ने गाँव तकिए से टेक लगाते बताया। ये मसाज आहद ने ही की है? शांसा के तेल लगे बाल देखकर पूछा तो वो हंस दी। और तब से खुद मसाज करवा कर सो रहा है। अच्छा तो बताओ, क्या सुकून नहीं लेने दे रहा मुझे यहाँ पर बुलवा कर दम लिए? माहम ने पूछा। मुझे छोड़ो, तुम बताओ खाला कैसी, मुमानी का रवैया और कज़न्स? शांसा ने पूछा तो वह गहरा सांस लिए मुस्कुराई। अम्मी ठीक है और ममानी अच्छी। वह मुख्तसर जवाब के बाद चाय की तरफ मतवज्जो हुई। अंकल से राब्ता है? शांसा मजीद बोली। नहीं, अब शादी हो गई, एक बेटा है, इनके पास मेरी क्या ज़रूरत? माहम ने कहते सर झटक दिया। इन सब को छोड़ो, मुझे है ना ज़रूरत तुम्हारी। शांसा ने इसकी तवज्जो हटानी चाहिए। एक बात बतानी थी और मशवरा भी देना था। शांसा हिचकिचाई थी। क्या हो गया जनाब? माहम ने कप एक तरफ रखते पूछा। कल सुलेमान अंकल आए थे, वकास सुलेमान का रिश्ता लेकर। वो तो कल भी रस्म भी कर रहे थे। आहद ने बचा लिया। शांसा ने बताते इसका हाथ थामा। वकास, अच्छा भला प्रपोजल है, तो क्यों कहा कि बचा दिया? जिस तरह नाम लिया मुझे तो लगा राजी हूँ। माहम उसके उलझन पर खुद उलझ गई। यही तो, वो अच्छा भला मुनासिब इंसान है, मगर दिल सोचने का वक्त मांग रहा है। दिमाग ने तो फैसला सुना दिया। बाबा ने कहा जो शांसा चाहेगी वो होगा, और इन्हें वकास पसंद भी है। हाथ को भी वो मुनासिब ही लगा। उससे समझना ही कि कुछ आगे क्या कहे। वक्त दो खुद को और दिल को सोचने दो, फैसला हो जाएगा। वक्त मांगा है और मिल भी गया। इंतज़ार करो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर ज़्यादा मसला हुआ तो सिक्का उछाल लेंगे। माहम ने मुस्कुराते इसका हाथ थामा तो वो भी साथ मुस्कुराई। सिक्का कोई मैच थोड़ी है। शांसा ने इसकी बात सुनकर मुंह बनाया। ये फ़लसफ़ा तब बताऊंगी जब फैसला हो ना। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, मगर बताना यह था कि मैंने हाँ कर दी। शांसा मिनमिनाई। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ ऑफिस कैसा है, क्या करती हो? एक मिनट, तुमने अभी क्या कहा? वह हमने कारनामे के बारे में पूछा, मगर फिर रुककर इसके जुमले पर गौर किया। हाँ, मैंने कोई एतराज़ नहीं किया और इस पर हम सब रस्म को तैयार नज़र आए। रस्म के लिए वक्त मांगा है। शांसा की बात सुनकर माहम ने इसकी बात पर गौर किया। मतलब तुम और वक्कास सुलेमान? माहम ने तस्दीक चाही। सीधा साधा सा बंदा है, मुझे समझ आता है। और वो कह रहे थे कि वकास मर्जी से आए हैं, मतलब मैं भी इन्हें पसंद हूँ। हम दोनों की सोच भी मिलती जुलती है। शांसा ने अपनी राय सामने रखी। फिर तो सिक्का उछालने की ज़रूरत नहीं। अब तो मुझे नहीं पता। शांसा अभी तक इस मंतक को समझ नहीं पाई थी। छोड़ो सब, मुबारकबाद वसूल करो। अगर मेरी राय चाहो तो वकास मुनासिब है। धीमे मसाज का हंसमुख सा एक इंसान दोबारा देखा है। साहिवाल में तुम्हारे साथ। माहम ने उसकी तरफ झुकते इसका हाथ थामा, जिस पर वो मुस्कुराई। जो अल्लाह को मंजूर, मैं राज़ी। शांसा ने गहरा सांस लेते माहम का हाथ थपथपाया। अच्छा ये बताओ ऑफिस कैसा जा रहा है? माहम ने उसे पुरसकून होते अगला सवाल किया।
کمال، وہ کوئی اور ہی دنیا ہے، میں زیادہ تو کچھ نہیں کر رہی، بابر بھائی کے پاس تھوڑا سا بہت کام کر رہی ہوں۔ ماہم تمہیں پتہ ہے وہ جگہ صرف اخبار کا دفتر، وہ میری پہلی سیڑھی ہے، اور پھر الگ راز، الگ زاویے، الگ سوچ، 20 لوگوں کی ٹیم ہے پر ایک دوسرے سے مختلف، مگر مقصد ایک ہی، وہاں تصویر کے دونوں رخ موجود ہیں۔ وہ جگہ ویسی ہے جیسا اس سے ہونا چاہیے تھا، اور ایسا ارمغان بھائی کی وجہ سے شانسا ایک سب بھلا اچانک شروع ہو گئی۔ ہاں، وہی جگہ ارمغان کی قبر بھی بن سکتی ہے، جسے تم جہاد سمجھ رہی ہو وہ قبرنامہ ثابت ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا، اور تمہارے منہ سے بھی ایک ہی بات سنی ہے، میں اس سب میں انتقام لوں گی، اگر نہ لے سکے تو جینا تو محال ضرور کرو گی۔ ماہم اس کی گرم جوشی پر اسے ٹوک گئی۔ تو کیا جو اس جگہ نہیں جاتے وہ مرتے نہیں؟ اور کیا میں انتقام کا حق نہیں رکھتی؟ شانسا نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا تو دائیں جانب گردن سے کچھ دور کندھے پر گولی کا نشان دیکھ ماہم نے سنجیدہ نظریں اس پر گاڑی۔ شانسا، میں حیران ہوتی تھی کہ تمہارا کیا بنے گا، مگر اب سختے میں ہو۔ تم واضح کھیل کھیل رہی ہو اور جان کی پرواہ نہیں، اپنی تو دور تمہیں ہاتھ اور انکل کا بھی نہیں سوچ رہی ہو۔ ماہم گھرائی تھی تو شانسا نے ہلکی چماٹے سے اس کا منہ بند کروایا۔ یہ جان تو آنی جانی اس جان کی کیا پرواہ کروں، اور یہ رہی بات ان دونوں کی تو انہوں نے ہی اتنا حوصلہ دیا۔ شانسا کے لہجے میں ضد محسوس ہوئی تو وہ چپ کر گئی۔ تم جان دیے لیے بغیر نہیں ٹلنے والی، اللہ رحم کرے سب پر۔ ماہم کی اب بس ہو گئی، تو ایک اور کام کرتے ہیں، میری منگنی کی تیاریاں؟ شانسا نے کپ اٹھاتے کہا تو وہ مسکرائے۔ یہی رہ گیا اب۔ ماہم کو بھی آخر حال یہی لگا، سو اٹھ کھڑی اور دونوں کچن کی جانب چل دی۔ داؤد ڈیرے کے برآمدے میں چارپائی پر لیٹا ہاتھ میں گھڑی پکڑے چپ چاپ اسے گھور رہا تھا، جبکہ فیروز اور غفار سامنے چارپائی پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ آدھے گھنٹے سے یہی شغل فرما رہا تھا، مگر باقی دونوں کا سانس بھی رک گیا تھا۔ غفار، داؤد نے اسے پکارا تو دونوں نے شکر کا کلمہ ادا کیا اور سیدھے ہوئے۔ تمہیں کوئی گھڑی نہیں ملی؟ داؤد کی بات سن کر غفار نے گھبرا کر اس کو دیکھا جو اپنے باس کے حکم پر خود پریشان تھا۔ نہیں ملی، مگر غفار بولا تو داؤد نے منہ موڑ کر اسے دیکھا۔ مگر کی گنجائش ہے؟ داؤد کے لہجے کی سختی ہی غفار کی بولتی بند کروا گئی۔ نہیں لالا، جو آپ کو لالا چھوٹے خان نے پیغام دیا تھا آپ کے لیے۔ غفار نے سینے پر ہاتھ رکھتا اس کا حکم بجا لایا۔ داؤد اور فیروز دونوں ریحان کے پیغام کا سن کر مسکرا دیے۔ اپنے لالا سے کہنا کچھ دیر مجھے نظر نہ آئے۔ داؤد نے پیغام غفار کو سنایا تو غفار اس کے مسکرانے کی وجہ سمجھ گیا۔ اسے کس نے بتایا کہ گودام میں ڈرگز اور اسلحہ موجود تھا؟ داؤد نے غفار سے پوچھا۔ لالا، وہ پولیس والے، ان سے پورا لاہور ڈرتا ہے۔ دور سے دیکھ مجھے گھورا اور پھر واجد کی مرمت کی۔ ٹانٹ ٹوٹ گئی اس بیچارے کی، گھر پڑا ہے، میں تو شکر کر رہا ہوں کہ میں دور تھا۔ غفار نے گھبرائی ہوئی آواز میں بتانا شروع کیا تو داؤد کا جاندار کہکا دونوں کو حیران کر گیا۔ وہ پولیس والا جان ہے اپنی، ورنہ اس کی مرمت بھی مشکل نہیں۔ خیر اب اٹھو اور دیکھو خان کہاں رہ گئے، گھر گیا تو اماں سے بہت سننی پڑیں گی۔ داؤد اٹھ بیٹھا تو غفار اٹھ کر گھر کی طرف بڑھ گیا۔ باس وہ بچہ ہے، کیسے؟ غفار کے جاتے ہی فیروز اٹھ کر داؤد کے پاس چارپائی پر جا کر بیٹھا۔ میرا بچہ بس خان کے ہاتھ نہ لگے، داؤد نے گھڑی کو دیکھتے کہا تو فیروز نے ہاں میں سر ہلایا۔ گھڑی کے بارے میں واجد بھی جانتا ہے، فیروز نے یاد آنے پر بتایا۔ واجد کا علاج تو میرے دشمن نما عاشق نے کر دیا، جب تک واپس آئے گا بھول بھال گیا ہوگا۔ تم یہ پتا کر عبیر نے اسے کیوں بچایا۔ فیروز کو نیا کام دیا اور خود خان کو آتا دیکھ داؤد نے غیر محسوس انداز میں گھڑی پینٹ کی جیب میں ڈالی۔ تمہارا دوست تمہاری وجہ سے آج ہم پر پھر برہم ہو کر گیا ہے، خان نے آگے بڑھتے اسے گلے لگاتے بتایا تو داؤد آگے ہوتے کندھے اچکائے۔ کم بخت عاشق ہے، معذرت قبول۔ داؤد بڑے انداز سے سینے پر ہاتھ رکھ کر خان کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ بہت بدل گئے ہو، 7 سال پہلے اسی جگہ پر مختلف داؤد سے ملا تھا میں، زمان نے کہا، مگر داؤد نظر انداز کر گیا۔ خیر تو ہے، بڑے سکون میں ہے، مجھے لگا کہ آج زمان ولا خالی کر دیں گے۔ داؤد اور زمان خان گودام کی طرف بڑھے تو داؤد نے اس کا انداز دیکھ پوچھ بیٹھا۔ وہ کام میرا بیٹا کر گیا، اور رہی بات اس حملے کی تو وہ تم پریشان نہ ہو، میں دیکھ لوں گا۔ زمان اس بھسم ہوئے گودام کے پاس رہا تو داؤد نے اس کی آنکھیں لپیٹوں سے سیاہ ہو رکھتی عمارت کو دیکھا۔ ابیر نے کہا کوئی نشئی تھا، مگر یہ نشئی کا کام نہیں لگتا۔ ابیر نے کہا گندے وہ گھبرا کر بھاگ گیا۔ کیا ایسا ہی ہوا تھا؟ خان نے مڑ کر داؤد کو دیکھا جو ابیر کے بیان پر الجھ گیا۔ تم سے ملنا پڑے گا لڑکی، داؤد نے سوچا مگر زبان خان کو ہاں میں سر جواب دیا۔ غفار نے بھی کہا کہ کوئی اناڑی تھا، داؤد نے گودام پر دکھائی گئی مہارت کو دیکھتے کہا جس پر زمان نے داؤد کو دیکھا اور پھر عمارت کو۔ اس اناڑی کو کوئی ماہر نہ بنا دے، یہ خیال رکھنا۔ خیر پہلے ابیر اور اب تم پر اعتبار کرتے میں پرسکون ہوں، یہ خبر باہر نہ جائے۔ زمان واپس مڑا تو داؤد بھی تھوڑا پرسکون ہوا، پیچھے پیچھے چل دیا۔
नहीं गई, मगर वो माल। दाऊद जमान खान के रद्द अमल पर उलझ रहा था और अब तक उसकी लाश भी गायब करवा चुका होता, मगर वो यहाँ घूम रहा है। असल परेशानी उसे अहमक की थी जो हमाकत के बाद पुरसकून घर पर इतवार एंजॉय कर रहा था। हाथ लग जा। 7 सालों में पहली बार खान के सामने उलझते उसे बार बार गुस्सा आ रहा था। माल छोड़ो, इस खबर की फिक्र करो। इसाक फ़ोन पर फ़ोन कर रहा है। सामान की याद करवाने पर दाऊद भी चौंका। वो सच में भूल गया था। मैं चलता हूँ। दाऊद याद आने पर खान के गले मिला और तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि ज़मानू उसकी पुश्त को घूरते वापस मुड़ा। गफ़ार सर झुकाए बैठक के सामने बैठा खड़ा था। उसका कंधा थपथपाते ज़मान अपनी मखसूस जगह पर जा बैठा। दाऊद ने गाड़ी में बैठते अपना फ़ोन निकाला और फ़ेरोज़ का नंबर मिलाया। इस बगैरत ने सब बता दिया खान को। अब मेरी बात गौर से सुनो। फ़ेरोज़ ने जैसे फ़ोन उठाया तो दाऊद ने बैक व्यू मिरर से खान और गफ़ार को देखते कहा। एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते वो खानविला गाड़ी ज़मानविला से निकाली। शानदार अरमगान ऑफिस में दाखिल हुए तो 20 लोगों की मखसूस टीम में उसकी वेलकम के लिए खड़ी हुई। इस टीम में मौजूद 3 ख़वातीन आगे बढ़कर उससे मिली, जबकि मर्द हज़रात सीने पर हाथ रखे उसे सलाम कह रहे थे। बैठे, अरमगान के कहते सब अपनी अपनी जगह संभाली, जबकि शानदार अरमगान की सरबराही कुर्सी के दाएं जानब रखी कुर्सी पर बैठी। जैसा कि आप सब जानते हैं, शानदार 2-3 दिन से ऑफिस आना शुरू कर चुकी हैं। मैं इसे मीटिंग नहीं कर पाया, मगर आप सबकी मुलाकात हो चुकी है इनसे। मगर फिर भी एक तफसीली मुलाकात ज़रूरी थी। शानदार, यह हमारी टीम है, ज़्यादा लंबी नहीं छोड़ूंगा। अबीर खामोशी से कैफ़े में दाखिल और एक तरफ बेंच पर जा बैठी। समान खान ने आज से बहुत मुश्किल से आने दिया था। ज़्यादा ज़िद किए तो इजाज़त मिल गई, मगर पूरी सिक्योरिटी टीम के साथ थी। वह इस वक्त कॉलेज के बाहर इसका इंतज़ार कर रही थी। अबीर सिर्फ आहत की वजह से आई थी। वो जानना चाहती थी आहत की नफ़रत का सबब। आज सामने के बाद उसका रवैया और ख़ुद पर उसका असर, वो हर सवाल का जवाब चाहती थी। पूरे कॉलेज में ढूंढने के बाद वो आखिरी जगह सोचते यहाँ पर आई थी, और तवक्को के मुताबिक वो सामने मेज़ पर दोस्तों के साथ बातों में मसरूफ़ था। वो गैर महसूस अंदाज में चलती कुछ फासले पर जा बैठी। इस दफ़ा पिक्चर्स कमाल आई हैं। फहद ने हाथ की तस्वीर देखते कहा तो उसने अपना मसनूई कॉलर झाड़ा। अबीर ने उसे चेहरे के तासुरात देखे तो परसों रात का टकराव याद आया। सब नज़रअंदाज करते इनकी बातें सुनने लगी, जबकि दूसरी तरफ आहत फहद की तारीफ सुन ज़रा मूड में आया। मैंने दी है भला, अच्छी कैसे ना आती। उसकी आवाज़ में शौक़ी महसूस करती अबीर सर झुकाकर मुस्कुराई। एक काम ही तो आता है। उसकी शौक़ी पर फहद ने छेड़ा और साथ रामेश को भी एक क्यों जड़ी जो अपने फ़ोन में मसरूफ़ था। मेरे नोट्स पर पढ़ने वाले मुझे ही में आओ, आहत ने वापस जवाब दिया। वो अपनी बातों में मसरूफ़ अभी अबीर की नज़रों के हिसार में था। अरे शहज़ादा गुलफाम को क्या हो गया। हाथ रामेश की खामोशी महसूस कर गया। उसका एक ही गम है, इसकी फूफी की बेटी। वैसे पूरी किताब बन सकती है रामेश और फूफी की बेटी। फहद ने छेड़ा तो रामेश ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। अपने दोस्तों के चुमदों पर हंसते हाथ से रवीर आंखें नहीं हटा पाई थी। उसे शक होने लगा, भला इन आंखों में वहशत कहाँ बस सकती है। फिर अपनी गर्दन पर उसके नाखूनों के निशान याद आए तो अपनी गलतफहमी पर मुस्कुरा दी। वह अपनी बेबसी पर हंसी थी। वो शख्स को कुछ न कह सकी थी, हद तो उसे यह था कि बचाते बचाते सबसे झूठ बोल रही थी। आहत को तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं ये सोचते जहाँ इसका दिल कांप रहा था, वहीं अब इसका नरम रवैया देख इसका दिल नरम पड़ गया। कभी इतने प्यार से हमें भी देख लें। अबीर उसे देख अपने कीज़ों में मुस्कुराई थी कि कानों से एक फिक्रा टुकड़ा यहाँ हलक तक करवा हो गया, मगर उसने नज़रअंदाज कर दिया। अपना फ़ोन हाथ में लिया और बैग उठाया। अबीर आज कुछ भी नहीं, वो भी सामने ही है, कोई गड़बड़ नहीं। अबीर खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, मगर किस्मत। मोहतरमा, इन जनाब के अलावा भी मर्द हैं और आपके एक दीदार को तरस रहे हैं। उसने दोबारा पुकारा तो अबीर ने मुड़कर उसे देखा। वो तेज़ नीली शर्ट और बेकार होलिये में कोई स्टूडेंट ही था। बबल चबाते वो बगैरती से उसे घूर रहा था। सच में ये लड़कियां खुद ही मौका देती हैं, वरना इनकी क्या मजाल। अबीर का रहा सहा सबर करीब किसी दूसरे लड़की के इजहार राय पर जाता रहा। वह इस लड़की की तरफ मुड़ी। तबीयत दुरुस्त करवाने के इरादे हैं। अबीर ने हाथ कुर्सी पर टिकाते उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा तो वो जवाब पर मज़ीद शेर हुआ। नहीं जनाब, इधर उधर ही देख रही थी, सोचा हम मदद करें। उस लड़के ने जवाब दिया। लगता है नए आए हो, मुझे जानते नहीं। अबीर के जवाब पर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। इसीलिए तो जान पहचान बनाना चाह रहा हूँ। आप भी तो मेल जोल का इरादा ही किए हुए थी वहाँ। उसने दांत देखते कहा और हाथ की जानिब इशारा किया तो अबीर कराहियत से आंखें बंद की 1-2 कदम वापस दे गया। क्या कहा तुमने? जान पहचान का इरादा है। अबीर ने अपना बैग दबोचते उसे देखा, जबकि आसपास मौजूद स्टूडेंट की तरफ मुतवज्जो है। कुछ तो अबीर को देखकर घबराए, मगर फिर आगे बढ़ने की हिम्मत किसी की नहीं, लिहाजा फ़कत तमाशा देखने लगे। वो क्या है ना, कोई काम नहीं है आजकल तो तुम हायर कर लो, कोई कामकाज दे दो।
उस लड़के ने इस बार हाथ पार की, अबीर का बैग पकड़ा और उसे रोका। अबीर ने एक नज़र बैग को देखा और फिर उसे, और एक मुस्कुराहट उभरी और बैग एक झटके से छुड़ाया, उसके मुंह पर दे मारा। इस अचानक नन्हे से हमले ने वहाँ पर मौजूद सबको चौकन्ना किया, मगर इस लड़के का मुंह एक लम्हे को ऑन ज़रूर हो गया था। ये अबीर है। फहद ने शोर सुनते मुड़कर देखा तो उनकी तरफ बढ़ा, साथ रामेश और हाथ भी चल दिया। अबीर क्या हुआ है? फहद आगे बढ़कर पूछा तो अबीर ने नाम में सर हिलाया, जबकि वो लड़का मुंह पर हाथ रखे फिरता आगे बढ़ा। आहद उसकी आवाज़ सुन चुकन्ना तो हुआ, मगर मुड़कर नहीं देखा। परसों सामने के बाद वो इस वक्त दोबारा तकरार का इरादा नहीं रखता था। कोई नहीं, हमारा गार्ड डॉग मर गया है, उसकी पोस्ट पर अप्लाई करना चाह रहा था। मैंने टेस्ट दिया। अबीर ने बैग फेंकते उसे देखा, जबकि अपनी जगह मौजूद आहद महसूस हुआ। वो लड़का अपने लिए अबीर की तरफ सुनकर पागलों की तरह इस पर लिपटा, मगर फहद ने उसे गिरेबान से पकड़ वापस धकेला। मर जाओगे मेरे हाथों, पहले बकवास करते फिर गैरत जाग रही है। अबीर 2 दिन और रखो। फहद ने उसे काबू किया जो गैरत के नाम पर जान को आ रहा था, जबकि आहद आखिर मुड़कर दाएं जानब उस मखलूक को देखने पर मजबूर हो गया जो सीने पर हाथ बांधे बेफिक्र इस लड़के को देख रही थी। अपनी चाय की चुस्कियाँ लेते हाथ अभी भी टस से मस नहीं हुआ था। हाँ, मगर उसे अबीर का लहजा और अंदाज मुतासिर कर रहा था। वाजिद, गलती तुम्हारी, मज़ीद मसला खड़ा ना करो। अबीर सॉरी, ये यूं ही बकवास कर रहा था। इसके साथी ने उसे रोका। आइंदा ध्यान से। अबीर ने तमस्कर भरी नज़रों से देखते उसे जवाब दिया। वो मज़ीद तमाशा नहीं चाहती थी, वैसे भी इस लड़की के लिए इतना काफ़ी था। लेकर जाओ इस आवारा औरत को, मरेगी। इस लड़की ने वापस मुड़ते कहा तो अबीर लफ्ज़ पर साकित हुई, मगर इससे पहले वो कुछ कहती या करती, हाथ एक लम्हे में अपनी जगह से उठा और उस लड़की को बालों से वापस दबोच लिया और एक मुक्का इसके नाक से खून का मारा और उसकी नाक से खून का फवार निकाला। दोबारा बालों से पकड़ते इसका सर मेज़ पर दे मारा। वो लड़का कराहता मुंह के बल ज़मीन पर गिरा तो अबीर ने हाथ को देखा जो एक बार फिर बालों से दोबारा पकड़ चुका था। अब क्या कहा था? उसे गिरेबान से पकड़ 2 मुक्के मजीद इसके मुंह पर मार चुका था। फहद और रामेश आगे बढ़े, मगर इस वक्त वो उसकी शक्ल भी काट चुका था। फहद उसे पकड़ना चाहता था, मगर वो काबू में आए तब ना। आहद। इससे पहले वो मज़ीद कुछ करता ऐसा हजूम काटता आया, मगर उसकी आवाज़ नज़रअंदाज करते वो 2-3 मुक्के और जड़े। ईसा ने आगे बढ़कर इसको हैरत से देखा और फिर उस लड़की को जिसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। ईसा आहद को बाजू से दबोच इस लड़के से दूर ले गया, जबकि वो लड़का ज़मीन पर मुंह पकड़े कर आ रहा था। क्या है ये? वो इसके सामने आ रहे, जबकि वो शर्ट झाड़ते कंधे उचका, जैसे जानता ही ना कि सब क्या पूछ रहा है। दूसरा लड़का तो शायद हिलने के काबिल भी नहीं रहा था। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? सर उस्मान की आवाज़ सुन दोनों लड़की आंखें मीच की, जबकि अरगी भी दाईं तरफ खड़ी दोनों को देख रही थी। सर, यह अबीर को तंग कर रहा था, एक लड़की ने फ़ौरन बताया और सारदा अबीर की तरफ इशारा किया जो मुकम्मल सुन खड़ी आहत सप्तेन को देख रही थी। प्रोफेसर उस्मान ने अबीर पर चढ़ती निज़ार डालते वापस आहत को देखा। अबीर ठीक हो? ईसा ने आगे बढ़ते पूछा, मगर वो कुछ ना बोल पाई। तो तुम्हें क्या तकलीफ़ हुई थी जो यूँ रेसलिंग का मैदान बना दिया कैफ़े को? उस्मान साहब के किसी ऐसे जुमले के लिए तैयार थे। अमारा, उसे ले जाओ। फहद ने अमारा को इशारा किया जो अभी अभी आई थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि हुआ क्या है। आहद ने एक नज़र उसे देखा और फिर इस प्रोफेसर को। आप इंक्वायरी बिठाएं। मौका जो मिल गया। अबीर इसके जवाब पर उलझी, जबकि ईसा सर पीट गया। तीनों चलो प्रिंसिपल ऑफिस। सर का इशारा अबीर, आहद और इस लड़के की जानिब था। आहद सर का हुक्म सुनकर कोप से बालों में हाथ फेरते अबीर को चलने का इशारा करते प्रिंसिपल ऑफिस की जानिब चल दिया, जबकि 2 लड़के इस लड़की को नर्सिंग हाउस की तरफ लेकर चल दिए। मुझे बुलाया? सायरा ने ऑफिस में झांकते पूछा तो वकास ने अंदर आने का कहा। सायरा पुरसकून कदम उठाती उसके सामने रखी और फिर कुछ कहे बगैर सामने कुर्सी पर बैठ गई। तुमने डिज़ाइन रिजेक्ट क्यों किए? सायरा को खामोश देखते वकास ने फाइल एक तरफ रखी और इससे पूछा। मुझे इसकी डिज़ाइन पसंद नहीं आया। सायरा का जवाब वकास को उलझा गया। वही तो इस लड़की को लाई थी, अब ऐसा क्या हुआ? सायरा, वही डिज़ाइंस फाइनल हुए थे और हमें 3 माह बाद नई कलेक्शन लॉन्च करनी है। वकास के लहजे में बेजारी दर्राई, जिस पर सायरा कुर्सी से टेक लगाकर मुस्कुराई। तो क्या तुम्हें इन्हीं डिज़ाइंस पर काम करना है? सायरा ने पूछा तो वकास ने हाँ में सर जवाब दिया। मुझे नहीं करना। सायरा संजीदा चेहरा लिए वकास को तपा गई। क्या बचपन है, पार्टनरशिप का गलत इस्तेमाल ना करो। वकास बात सुनकर उसे अपने बाप की बातें याद आई और सब कह रहे हैं कि वकास ने सायरा चौधरी का इस्तेमाल करके फेंक दिया। यहाँ तक मेरे बाप ने कहा। इसका क्या जवाब दूँ? आज अपनी मर्ज़ी से एक काम कर लिया तो तुम इस्तेमाल हो। वकास मामले को समझ गया, जबकि सायरा के लहजे में महसूस होने वाली कड़वाहट भी उसे चौंकने पर मजबूर कर गई। क्या मतलब इस्तेमाल किया?
یہ کہہ رہی ہوں کہ تمہارا حوالہ استعمال کر کے سیاست میں آیا ہوں یا تمہارے باپ کے پیسے استعمال کر کے؟ وقاص سر پکڑتے بولا تو سائرہ ہنستی۔ جانتی ہوں، اور پتہ بھی چل گیا کہ رابطہ اور کنیکشن کہاں جڑے۔ سائرہ نے کچھ محسوس نہ ہونے دیا۔ تعبیر نے بتا دیا، عیسیٰ اور اس کے پیٹ میں کوئی بات نہ رہ جائے یہ کہاں ممکن ہے۔ وقاص بھی ذرا نارمل ہوا۔ تو مجھے کب بتانے والے تھے نکاح کے بعد؟ اور عیسیٰ اور تعبیر کو منع کیا تھا؟ سائرہ نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے پوچھا تو اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے وقاص نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ مجھے وہ اچھی لگی اور بابا نے میرے کہنے سے پہلے وہاں بات چھیڑ دی۔ میں جواب کا انتظار کر رہا تھا اس لیے نہیں بتایا، وقاص نے عام سے لہجے میں بتایا۔ وقاص سلیمان کو کوئی پسند آ گئی اور اسے نکاح کا پیغام بھی بھجوا دی، اور مجھے یوں بتایا جا رہا ہے جیسے کسی ٹی شرٹ کا آرڈر دیا ہوں۔ سائرہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وقاص کو جو پسند آئی وہ عام نہیں ہے، اس لیے پسند ہوں، اور سچ بتاؤں تو کہیں ڈر بھی تھا اگر وہ نہ مانی تو۔ وقاص کہتے کہتے رک گیا۔ تو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ عام نہیں، یا پھر شرم کے بارے نہیں بتایا؟ سائرہ کے جواب پر وقاص کا چہرہ تن گیا۔ سائرہ، وقاص اسے ٹوک گیا، سچ میں بے مروت بھی اور بدلحاظ بھی۔ سائرہ کا لہجہ بھی وقاص کا چیلنج کر رہا تھا، جبکہ مگر چودھری سر نے مجھے کچھ کہنے سے روک رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کہو گے کیونکہ میں خمدان چودھری کی بیٹی ہوں، ورنہ تمہیں ذرا بھی لحاظ نہیں کرو گے کہ سائرہ چودھری نے مجھ سے محبت کی ہے۔ خیر دیتی ہوں کس حد تک خود غرض ہو سکتے ہو۔ سائرہ خود پر جبر کرتے ہوئے بھی اتنا کہہ رہی گئی، مگر وقاص پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تم نے کہا محبت کرتی اور میں نے کہا ہم صرف دوست ہیں، اب کیا ہوا؟ وقاص اس کے جواب پر بیزار ہوا۔ ہم دوست ہیں، ٹھیک۔ سائرہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ سائرہ، وقاص نے آواز دے کر اسے روکنا چاہا مگر وہ چلی گئی۔ باہر آتے وہ رکی۔ وہ اسے لگا سانس حلق میں کہیں اٹک گیا۔ 25 سال کی رفاقت اور پھر پچھلے 5 سالہ محبت سے آشنائی اور اب ناکامی۔ دیوار کا سہارا لیے وہ گہرے سانس لیتے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تو اس کی خواہ خالی میں تھی۔ کیا وقاص جلد یا بدیر اس کی قسمت میں ہے؟ اس کے گھر پھوپھی کے درمیان یہ بات تو ہو چکی تھی، مگر آج وہ اس کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے پسند ہے، اور سائرہ چودھری کے پاس سوال کا بھی حق نہیں تھا۔ میم آپ ٹھیک ہیں؟ سائرہ نے سر اٹھائے سامنے کھڑی ریسیپشنسٹ کو دیکھا، پھر دھیمے سے مسکرائی، ہاتھ کے اشارہ کرتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے چل دی۔ ریسیپشنسٹ بھی کندھے اچکاتی اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ اجازت ہے پرنسپل صاحب؟ سپتین صاحب کی آواز پر احاد اور عیسیٰ دونوں نے سر اٹھا کر اس سے دیکھا، جبکہ پرنسپل صاحب بھی اپنی جگہ سے اٹھے۔ پرنسپل سے مسافے کے بعد انہوں نے دائیں جانب کھڑے اپنے ہونہار بچوں کو دیکھا اور پھر بائیں جانب صوفے پر بیٹھی ابیر کو۔ جی جناب۔ سپتین صاحب پرنسپل آفس کے سامنے بیٹھے بڑے ٹھہراؤ سے بولے، اور عیسیٰ نے احاد کو کندھا مارا۔ ابیر کے ہونٹ ایک دھیمی مسکراہٹ سجانے پر مجبور ہو گئے، جبکہ احاد نے عیسیٰ کو آل اورکے کا اشارہ دیا اور پھر دونوں مطمئن ہو گئے۔ یہ بتائیں جناب، چائے لیں گے یا کافی؟ باقی باتیں بھی ہو جائیں گی۔ پرنسپل صاحب کا رویہ ابیر کے لیے حیرت انگیز تھا، ورنہ تھوڑی دیر پہلے جو رویہ ان دونوں کے ساتھ تھا وہ خود گھبرا گئی تھی۔ پرنسپل صاحب بچے یہاں کیوں ہیں؟ سپتین صاحب کا لہجہ سخت ہے، جس پر پرنسپل صاحب بھی تھوڑا الجھے۔ اب کیا کہوں میں ان بچوں کو؟ سپتین صاحب، اس لڑکے نے مذاق میں کچھ کہا اور یہ اس پر چڑھ دوڑے۔ پرنسپل صاحب کو کالج کی ریپوٹیشن بچاتا تھا کہ ہاتھ مٹھیاں بھیج گئے اور سپتین صاحب کا چہرہ تن گیا۔ ہم نے بھی مذاق ہی کیا تھا، پھر اتنا سیریس کیوں ہو رہے ہیں؟ عیسیٰ کی زبان نے کمال دکھایا، جس پر سپتین صاحب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ پر ابیر کو دیکھا وہ پزل ہوئی، اتنا پزل ہوئی کہ اپنی کرسی مٹھیوں میں بھینچے سر جھکا گئی۔ بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ سپتین صاحب پرنسپل صاحب کو نظر انداز کرتے اسے بچی سے مخاطب ہوئے۔ ابیر نے چونک کر سر اٹھایا۔ اب دونوں گئے۔ عیسیٰ بڑبڑایا، ابیر سامان خان۔ ابیر نے نام بتایا تو سپتین صاحب تھم گئے، نہ کچھ بولے نہ کچھ کہا، اور ہاتھوں یہ چہرہ بھی فک ہو گیا۔ ابیر نے ان کا ریئیکشن واضح محسوس کیا، ان کا رد عمل احاد سے مختلف نہ تھا۔ آپ جاؤ یہاں سے بیٹا۔ چند لمحوں میں خود کو کمپوز کرتے سپتین صاحب اسے کہتے مڑے، جس پر اس نے احاد کو دستیاں اس نے بھی یہی اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے ابیر، آپ جائیں، پرنسپل صاحب نے بھی کہا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کاشف صاحب کسی کی مجال کہ میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھائے؟ ایک آدمی چلاتا اندر آیا، جس پر ابیر واپس صوفے کے پاس آ گئی۔ میرے بیٹے کی۔ سپتین صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، اس کے سامنے آ رکے۔ عیسیٰ نے ابیر کو جانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ سپتین صاحب، وہ آدمی پہچان گیا اور پھر پرنسپل صاحب کو دیکھتے لمحوں میں ٹھنڈا پڑ گیا۔ تمہارا بیٹا ہے وہ لڑکے؟ تو تم کافی بھرم والے بندے تھے، اس کی تربیت کرنا بھول گئے کیا؟ سپتین صاحب کے جواب پر پرنسپل تو ہکا بکا رہ گیا، جبکہ وہ آدمی بھی پسند ہوا۔
सप्ताइन साहब के जवाब पर प्रिंसिपल तो हक्का बक्का रह गया, जबकि वो आदमी भी पजल हुआ। मजिस्ट्रेट स्टाफ, गलती आपकी बेटे की थी, प्रिंसिपल साहब ने मामला वाजे किया। सप्ताइन साहब, आप ऐसा भी क्या कर दिया मेरे बेटे ने जो इसका ये हाल कर दिया? मजिस्ट्रेट साहब ने सप्ताइन साहब के सामने खड़े धीमी आवाज़ में पूछा, और इनके पीछे खड़े दोनों लड़कों को देखा जो इसी में नजरें गाड़े हुए थे। बेटी का मामला है, अब बोलें। सप्ताइन साहब के इस शख्स की रही सही हिम्मत भी रह गई। अब बोलें, बचत नहीं होगी आपके सबूत की। प्रिंसिपल साहब बोले तो इससे इनके दोगलेपन पर इन्हें किसी लक़ब से नवाजता रह गया। वो आदमी अब शर्मिंदा लग रहा था। मुझे मालूम नहीं था सप्ताइन साहब ऐसा कोई मसला है, मगर सप्ताइन साहब ने उसके जवाब पर भौवें उचकाते कुर्सी से टेक लगाई। बेटा आप जाओ। प्रिंसिपल ने जैसे इन दोनों से कहा, इसका हाथ पकड़ते फ़ौरन बाहर को चल दिया। अहाद मुड़कर अपने बाप को देखा जो वहाँ मौजूद दो लोगों को टफ टाइम देने हुए थे, और फिर ईसा के साथ चल दिया। अगर तेरे बाप की जगह ना मेरा बाप होता ना तो मेरी मुरम्मत हो चुकी होती। ईसा ऑफिस की कॉरिडोर में रुकते हुए बोला, जिस पर अहाद दीवार से टेक लगाते मुस्कुराया। तेरे बाप वाली कसर मेरी बहन पूरी करेगी, अहाद उसे बताते अपनी कलाई सहला रहा था जिसमें अब दर्द महसूस हो रहा था। दर्दें उठ रही हैं, ईसा ने बात लगाई। नहीं, हाथ में खारिश हो रही है, अहाद ने जवाब देते उसे मुक्का दिखाया, फिर अचानक सीधा हुआ। इन्हें तुमने इतला दी? अहाद ने सामने इशारा करते पूछा तो ईसा ने भी मुड़कर देखा और फिर धीरे धीरे में अबीर ज़बान को कोसा। इनकी एक नहीं दो चहीतियाँ इस कॉलेज में, ईसा अहाद को बताता दाऊद की जाने बढ़ा। दाऊद ने दोनों के सामने रुका और फिर दोनों को घूरा। अबीर का क्या मामला है? अहाद पर एक गहरी नज़र डालते उसने ईसा से पूछा। इतला देने वाले ने पूरी बात नहीं बताई? ईसा की नाक चढ़ाते पूछा, जिस पर दाऊद ने अपना कोट उसके हवाले किया। वैसे अबीर को किसी ने छेड़ा, अहाद वहाँ था, उसने इस लड़की को बचाया। मैं वहाँ आया और इन्हें छुड़वाया। प्रिंसिपल ने पहले हमें बुलाया और हमें बजा दिया, अब सप्ताइन अंकल इन्हें और इस मजिस्ट्रेट को बजा रहे हैं। ईसा ने फिल्म एंजॉय करते सारा मामला सुनाया तो दाऊद और अहाद दोनों हंसी रोक ना पाए। अब जाओ, गेट पर है ताबीर, घर ड्रॉप करो। दाऊद ने उसकी कमर पर थपथपाते उसे जाने का कहा तो वो कंधे उचकाते वहाँ से चल दिया। अहाद ने उसे रोकना चाहा, मगर दाऊद ने हाथ आगे करते उसे रोक दिया। बाबा अंदर है, आप बताओ किसके लिए आए, ईसा के लिए या सलमान खान की बेटी के लिए? अहाद ने दाऊद से पूछा तो दाऊद मुस्कुरा दिया। तुम सलमान खान की बेटी के लिए तुम मार धाड़ करो तो ठीक है, और मैं चलाया तो साविया इतने क्यों बिगाड़ रहे हो? दाऊद के जवाब को मुकम्मल नज़रअंदाज किया और इर्द गिर्द देखने लगा। मुझे बात करनी है अहाद सप्ताइन, दाऊद ने उसे पुकारा, जिस पर अहाद ने उसे देखा और कंधे उचकाए। वहाँ बात कर सकते हैं। अहाद ने सामने लान के पार दरख्तों के नीचे बने सीमेंट के बेंच की तरफ इशारा किया। चलो, दाऊद कहता आगे चल दिया। दाऊद इससे 2 कदम आगे था। दाऊद खामोशी से बेंच पर जा बैठा। तो बताएं क्या बात है, किस बारे में बात करनी है? अहाद ने उसके बराबर बैठते पूछा। इस बारे में। दाऊद ने पैंट की जेब से घड़ी निकाल उसके सामने रखी।